கண்களை மூடி ஒருமித்து ஜெபிப்போம். കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യത്തിനായിട്ട് നന്ദി. அப்பா, உம்முடைய பிரசன்னத்துக்காய் நன்றி அப்பா. നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യത്തിനായിട്ട് നന്ദി. நிறைந்து நிற்கிற உம்முடைய அன்புக்காய், உம்முடைய பிரசன்னத்துக்காய் நன்றி அப்பா. അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം തന്നെ ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കണമേ. உம்முடைய பிரசன்னம் தான் எங்களோடு பேச கிருபை செய்யும். കർത്താവേ, ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുക. எங்களை உம்முடைய சமூகத்திலே தந்து ஜெபிக்கிறோம். ഈ ചർച്ചിനെ ഏൽപ്പിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുക. இந்த சபையை உம்முடைய சமூகத்திலே தந்து ஜெபிக்கிறோம். നിന്റെ സാന്നിധ്യം കട്ടികൂടട്ടെ. உம்முடைய பிரசன்னத்துக்கு அளவில்லாமல் வரட்டும். സാന്നിധ്യം ശക്തിയേറി വരട്ടെ. உம்முடைய பிரசன்னம் அளவில்லாமல் இறங்கட்டும். ഈ ആലയം ഒരു മേഘക്കൂട്ടം മൂടട്ടെ. இந்த சபை மேலே ஒரு மேக கூட்டம் மூடட்டும். ഇന്ന് പകൽ രോഗികൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ. இந்த பகல் இப்போதே ஆண்டவரே வியாதியோடு இருக்கிறவங்க சுகமடையட்டும். വർഷങ്ങൾക്ക് കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഇന്ന് പകൽ ആമേൻ സ്തോത്രം വിടുതൽ ലഭിക്കട്ടെ. வருடங்களாய் ஜெபிக்கிற காரியங்கள் இன்றைக்கு விடுதலை, ஒரு அற்புதம் நடக்கட்டும் அவங்க வாழ்க்கை. അവിടുന്ന് ചെയ്യുന്ന കൃപകൾക്കായിട്ട് നന്ദി. நீர் அப்படியே செய்ய போகிறதுக்காய் நன்றி. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നല്ല പിതാവേ. இயேசுவின் நாமத்தில் நல்ல பிதாவே. ആമേൻ. നമുക്കൊരു വാക്യം പെട്ടെന്ന് വായിക്കാം. ஒரு வார்த்தை சீக்கிரமாய் வாசிக்கலாம். യേശയ്യാ പ്രവചന പുസ്തകം 57-ാമത്തെ അധ്യായം അതിന്റെ 14 മുതൽ 21 വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ചേർന്ന് വായിക്കാം. ஏசாயா 57-ന്റെ 14 മുതൽ 21 വരെ. 57ஆம் அதிகாரம் 14 முதல் 21 வரை. 14 முதல். வழியை உயர்த்தி அதை செம்மைப்படுத்தி இடரல்களை என் ஜனத்தின் வழியிலிருந்து எடுத்து போடுங்கள் என்னப்படும். நித்தியவாசியும் பரிசுத்தர் என்கிற நாமமுள்ளவருமாகிய மகத்துவமும் உன்னதமானவர் சொல்லுகிறார். உன்னதத்திலும் பரிசுத்த ஸ்தலத்திலும் வாசம் பண்ணுகிற நான் பணிந்தவர்களின் ஆவியை உயிர்ப்பிக்கிறதற்கும் நொறுங்கினவர்களின் இருதயத்தை உயிர்ப்பிக்கிறதற்கும் நொறுங்குண்ட பணிந்த ஆவியுள்ளவர்களிடத்தில் வாசம் பண்ணுகிறேன். நான் எப்போதும் வழக்காட மாட்டேன். நான் என்றென்றைக்கும் கோபமாயிருப்பதில்லை. ஏனென்றால் ஆவியும் நான் உண்டு பண்ணின ஆத்துமாக்களும் என் முகத்துக்கு முன்பாக சோர்ந்து போகுமே. நான் அவர்கள் பொருளாசை என்னும் அக்கிரமத்தின் நிமித்தம் கடும் கோபமாகி அவர்களை அடித்தேன். நான் மறைந்து கடும் கோபமாயிருந்தேன். தங்கள் மனம் போன போக்கிலே மாறுபாடாய் நடந்தார்களே, அவர்கள் வழிகளை நான் பார்த்து அவர்களை குணமாக்குவேன். அவர்களை நடத்தி திரும்பவும் அவர்களிலே துக்கப்படுகிறவர்களுக்கும் ஆறுதல் அளிப்பேன். தூரமாயிருக்கிறவர்களுக்கும் சமீபமாயிருக்கிறவர்களுக்கும் சமாதானம் என்று கூறும் உதடுகளின் பலனை சிருஷ்டிக்கிறேன். அவர்களை குணமாக்குவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். துன்மார்க்கரோ கொந்தளிக்கும் கடலை போல் இருக்கிறார்கள். அது அமர்ந்திருக்க கூடாமல் அதன் ஜலங்கள் சேற்றையும் அழுக்கையும் கரையில் ஒதுக்குகிறது. துன்மார்க்கருக்கு சமாதானம் இல்லை என்று என் தேவன் சொல்லுகிறார். ആമേൻ. எல்லாரும் தேவனுடைய சமூகத்தில் உட்கார்ந்து ആമേൻ. നമ്മൾ വായിച്ച വേദഭാഗം, നമ്മൾ വാസിத்த വേദഭാഗം ആമേൻ, ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങളോട് ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദമാണ്. ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങളോട് தேவனுடைய வார்த்தையாகும். ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ആമേൻ. വഴികളെ നിരത്തുവിൻ. വഴികളെ ആമേൻ. ആമേൻ. വഴികളെ നിരത്തുവിൻ. വഴികളെ നേരാക്കും. ആമേൻ. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുകയാണ്, ഇടർച്ച നീക്കിക്കളയുവിൻ. இடரல்களை നീക്കി அதை மாற்றுகிறவராயிருக்கிறார். ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. ഈ വാക്യത്തിനകത്ത് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. இந்த வார்த்தைக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் இருக்கிறது. ആമേൻ. തകർന്നു പോയ വീണുപോയ ഒരു ജനത്തോടുള്ള ശബ്ദമാണ് നമ്മൾ വായിച്ചു കേട്ടത്. தகர்ந்து போன ஒரு விழப்பட்ட ஒரு ஜனத்தோடு பேசுகிற வார்த்தையாகும் இது. ആമേൻ. ജീവിതത്തിനകത്ത് ആമേൻ കൊള്ളരുതായ്മ തന്നെ ചെയ്ത് ദൈവത്തെ വേദനിപ്പിച്ച ഒരു ജനത്തോടുള്ള ശബ്ദമാണ് നമ്മൾ കേട്ടത്. தங்களுடைய ஜீவிதத்தில் ஆவியானவருக்கு ஆண்டவருக்கு பிரயோஜனம் இல்லாமல் அவர் வருத்தப்படுகிற காரியங்களை செய்கிற நேரமாயிருந்தது. തെറ്റിപ്പോയവരോടുള്ള ശബ്ദമാണ് നമ്മൾ വായിച്ചു കേട്ടത്. தவறி போனவர்கள் செய்த காரியமா நம்ம இப்ப வாசித்து வந்த நேரம். ജീവിതത്തിൽ വീഴ്ചകൾ വന്നിട്ടുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ദൂത ഇന്നത്തെ ദൂത. ജീവിതത്തിൽ തങ്ങൾ வாழ்க்கையில தவறுகள் வந்தவர்களுக்கான ஒரு தீர்க்க தரிசனமாக இந்த ആമേൻ. ஆமென். ഹല്ലേലൂയ. എത്ര പേർക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്? எத்தனை பேருக்கு சந்தோஷமா இருக்கிறது? വീണു പോയവരോടുള്ള ദൂത ഇന്നത്തെ ദൂത. விழுந்து போனவர்களுக்கு வேண்டிய வார்த்தை தான் இன்னையுள்ள வார்த்தை. ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുക, അതിന്റെ 17ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ്, ആമേൻ സ്തോത്രം, അവരുടെ അകൃത്യ നിമിത്തം. 17வது வாக்கு இப்படி சொல்லுது, நான் அவர்கள் பொருளாசை என்னும் அக்கிரமத்தின் நிமித்தம் ഞാൻ കോപിച്ചവരെ അടിച്ചു. கடும் கோபமாகி அவர்களை அடித்தேன். ഞാൻ കോപിച്ച് മുഖം മറച്ചു. நான் கோபம் கொண்டு என்னுடைய முகத்தை மறைத்தேன். എന്നാൽ അവർ തിരിഞ്ഞ് തങ്ങൾക്ക് തോന്നിയ വഴിയിൽ നടന്നു.
ஆனாலும் அவர்கள் அவர்கள் மனம் போன போக்கிலே நடந்தார்கள். പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. பிரியமானவர், நம்முடைய வீட்டிலே நம்ம குழந்தைகள் இருக்காங்க. അല്ലേ? കർത്താവിന് സ്തോത്രം. ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ അടിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം അവർ നന്നാകണമെന്നാണ്. நம்ம வீட்டில் வளர்ற குழந்தைகளை அடிக்கும்போ நம்ம என்ன நினைப்போம்? அவர்கள் சரியாக வேண்டும் என்று தான் நம்ம அவர்களை அடிக்கிறோம். ഒരു അടി കൊടുക്കുമ്പോൾ പിന്നെ അത് ചെയ്യത്തില്ല. ஒரு அடி கொடுக்கும்போ திரும்ப அந்த காரியத்தை அவர்கள் செய்ய மாட்டார்கள். ആമേൻ. ஆமென். അപ്പോൾ നമുക്ക് അടിക്കുന്ന ആൾക്കൊരു ഉദ്ദേശമുണ്ട്. அடிக்கிறவங்களுக்கு ஒரு சிந்தை இருக்கும். ആമേൻ. ആ കുഞ്ഞിനെ നശിപ്പിച്ച് കളയാനല്ല, പിന്നെ അവനെ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടിയാ. அந்த குழந்தை அப்படியே நாசமா போகிறதுக்கல்ல, அந்த குழந்தையை சரிப்படுத்துறதுக்கு வேண்டிதான் நாம் அடிக்கிறோம். അപ്പനും അമ്മയും കുറ്റം കാണുമ്പോൾ അടിക്കും. அப்பாவும் அம்மாவும் ஒரு குற்றம் தவறு செய்யும் போது அந்த குழந்தையை அடிக்கிறாங்க. എന്തിനു വേണ്ടിയാ? எதற்காக? അപ്പന്റെ ഹൃദയത്തിനകത്തൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. அப்பாவோட மனசுல ஒரு எண்ணம் உண்டு. என்ன போல ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ, நான் நினைக்கிறது போல, എന്റെ ഹൃദയത്തിലെ ചിന്ത പോലെ, என்னுடைய இருதயத்தின் சிந்தையை போல എന്റെ പൈതൽ അനുഗ്രഹത്തോടെ വളരണം. என்னுடைய பிள்ளையும் ஒரு ஆசீர்வாதமான வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் என்று 17ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ്. 17வது வார்த்தை சொல்லுகிறது, അവരുടെ അകൃത്യ നിമിത്തം, அவர்களுடைய அக்கிரமத்தின் நிமித்தம், അത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ അകൃത്യ നിമിത്തം, பொருளாசை என்னும் அக்கிரமத்தின் நிமித்தம் ഞാൻ കോപിച്ചവരെ അടിച്ചു. நான் கோபம் கொண்டு அவர்களை அடித்தேன். ഞാൻ കോപിച്ച് മുഖം മറച്ചു. அவர்கள் கோபம் கொண்டு என்னுடைய முகத்தை மறைத்தேன். എന്നാൽ ஆனாலும் അവർ തിരിഞ്ഞ് തങ്ങൾക്ക് തോന്നിയ വഴിയിൽ നടന്നു. ஆனாலும் அவர்கள் திரும்பி அவர்கள் மனம் போன போக்கிலே நடந்தார்கள். ദൈവം അടിക്കുമ്പോൾ അവൻ സ്വതന്ത്രം മാനസാന്തരപ്പെട്ടില്ല. தெய்வம் ஒரு ஆளை அடிக்கும்போ அவங்க மனம் திரும்பவில்லை என்றால், നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും വരുമ്പോൾ, நம்ம வாழ்க்கையில பிரச்சனைகளும் போராட்டங்களும் வரும். ആമേൻ സ്തോത്രം. ഈ പോരാട്ടം എന്ന വാക്ക് അപകടം പിടിച്ചതാ. போராட்டம் என்ன வார்த்தை ஒரு மோசமான வார்த்தையா. ആമേൻ. ஆமென். കർത്താവിന് സ്തോത്രം. ദൈവം ചിലപ്പോൾ നമ്മെ അടിക്കും. தெய்வம் அப்பப்போ நம்மளை அடிப்பாரு. അന്നേരം നമ്മൾ പോരാട്ടം എന്ന് പറയില്ലേ? அந்த நேரம் நம்ம அதை போராட்டம்னு சொல்லக்கூடாது. ജീവിതത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും കുറവുകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. நம்ம அந்த நேரம் நம்ம வாழ்க்கையை ஒன்று சிந்திச்சு നോക്കണം. ജീവിതത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ക്രമപ്പെടുത്തുവാനുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. நம்ம வாழ்க்கையில ஏதாவது சரியாக வேண்டிய இடங்கள் இருக்கான்னு யோசித்து ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് നേരെ മുഖം ആമേൻ മറച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ, தெய்வம் நம்ம வாழ்க்கைக்கு நேர முகம் மறைக்கும்போ, ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ, ആമേൻ ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദത്തിനായിട്ട് കേൾക്കണം. தெய்வ சத்தத்தை கேட்கணும். ദൈവത്തിന് നമ്മോട് പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം. தெய்வம் நம்மளோடு என்ன பேசணும், ஆண்டவர் என்ன நம்ம கூட பேச போகிறார் என்று திரும்ப அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ഇവിടെ അവരുടെ ആമേൻ ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ അകൃത്യം ഹേതുവായി அவர்கள் இங்க என்ன சொல்லியிருக்கு? இஸ்ரவேல் மக்களின் பொருளாசை காரணமாக അവൻ ദൈവം കോപിച്ച് അവരെ അടിക്കുകയാണ്. தெய்வம் அவர்களை கோபித்து அவர்களை அடித்தார். എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്ന മാനസാന്തരത്തിന് പകരം അവർ അവരുടെ തോന്നിയ വഴിക്ക് നടന്നു. அந்த இடத்துல மன திரும்ப வேண்டிய இடத்துல அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க? மனம் போன போக்கிலே மாறுபாடாய் நடந்தார்கள். ഹല്ലേലൂയ. ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്യത്തിന്റെ അവസാനം നമ്മൾ എന്താ വായിക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയാമോ? இப்படிப்பட்ட ஒரு வார்த்தையின் கடைசியில நம்ம என்ன வாசிக்க வேண்டும் என்றால், ദൈവം അവരെ ഉപേക്ഷിച്ചു കളഞ്ഞു. தெய்வம் அவர்களை தள்ளிவிட்டார் என்று. മലയാളത്തിൽ പറയും പുകഞ്ഞ കുള്ളി പുറത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ ശരിയാകത്തില്ല, വിട്ടുകളഞ്ഞേക്കാം. அப்படி என்றால் இவர்கள் சரியாக மாட்டார்கள் என்று அவர்களை தள்ளிவிடுதல். ആമേൻ. ആമേൻ. ഞാൻ ആമേൻ അടിച്ചു നോക്കി, പറഞ്ഞു നോക്കി, ആമേൻ വഴക്ക് പറഞ്ഞു, മാനസാന്തരപ്പെട്ടില്ല. கோபித்து கொண்டேன், அடித்தும் பார்த்தாச்சு, சொல்லியும் பார்த்தாச்சு, இருந்தாலும் மனம் திரும்பவில்லை. ആമേൻ. ഞാൻ നിന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച് കളയാൻ പോയി. அவர்களை அப்படி தள்ளிவிட போகிறார். നീ പുറത്ത് പോയിക്കോ, കർത്താവിന് நீங்க சமூகத்தை விட்டு போங்கள் சொல்லுவார். എന്നാൽ ஆனால் തിരുവചനം വായിക്കുമ്പോൾ, வசனம் சொல்லுது, வசனம் வாசிக்கும்போ, അവൻ വീണു പോയ ജനത്തോട്, வீழ்ந்து போன ஜனத்தோடு ദൈവം പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? தெய்வம் சொல்லுகிறது என்னன்னு தெரியுமா? അവൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ, അടുത്ത വാക്യം 18ാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചു. 18வது வசனம் சொல்லுகிறது, அவர்கள் வழிகளை நான் பார்த்து அவர்களை குணமாக்குவேன், அவர்களை நடத்தி திரும்பவும் அவர்களிலே துக்கப்படுகிறவர்களுக்கும் ஆறுதல் அளிப்பேன். കർത്താവിന് സ്തോത്രം. വചനം പറയുകയാ, തള്ളിക്കളയേണ്ടിയിരുന്ന ജനത്തെ നോക്കി ദൈവം പറയുകയാ, ഞാൻ അവരുടെ വഴികളെ കണ്ടു, ഞാൻ അവരെ സൗഖ്യമാക്കും. தள்ளிவிட வேண்டிய ஜனங்களை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், அவர்களை குணப்படுத்துவேன், அவர்களை நடத்துவேன், அவர்களை திரும்பவும் அவர்களிலே துக்கப்படுகிறவர்களுக்கு ஆறுதல் அளிப்பேன் என்று சொல்லுகிறார். ഹല്ലേലൂയ. ஹல்லேலூயா. അർഹതയില്ലാത്ത ഒരു ജനത്തോട് ദൈവം പറയുകയാ, ഞാൻ നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കും.
அருகதை இல்லாத ஜனத்தோட ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் அவர்களை சுகமாக்குவேன் என்று. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. ഞാൻ നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കും. நான் உன்னை குணமாக்குவேன். ആമേൻ. ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് I will heal him, I will lead him and restore comfort to him and to his mourners. இங்கிலீஷில் ஆங்கிலத்தில் இப்படியாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, அவர்களை குணமாக்குவேன், அவர்களை நடத்துவேன், அவர்களை திரும்பவும் அவர்களுக்கு துக்கப்படுகிறவர்களுக்கு ஆறுதல் அளிப்பேன் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ഈ പുസ്തകം, இந்த வேத புஸ்தகம் ഒരു അത്ഭുതമായിട്ടുള്ള പുസ്തകമാണ്. ஒரு அற்புதமான ஒரு புஸ்தகമാണ്. ഈ പുസ്തകത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും അത്ഭുതമാണ്. இந்த புஸ்தகத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறதும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதும் പുസ്തകം വായിച്ചാലും അത്ഭുതമാണ്. இந்த புஸ்தகத்தை வாசிச்சாலும் அது ഈ அற்புதம். പുസ്തകം ചുമക്കുന്നതും അത്ഭുതമാണ്. இந்த புத்தகத்தை நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டு வந்தாலும் அது அற்புதம். അർഹതയില്ലാത്തവരെ നോക്കി ദൈവം പറയുകയാണ്. தகுதி இல்லாதவர்களை பார்த்து தெய்வம் சொல்லுகிறார். പറഞ്ഞത് അനുസരിക്കാത്തവരെ നോക്കി ദൈവം പറയുകയാണ്. சொன்னா கேட்காத ஆட்களோடு அவர் சொல்லுகிறார், ഞാൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും, நான் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன். എങ്ങനെയുണ്ട്? எப்படி இருக்கு? നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പറഞ്ഞാൽ അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അടിച്ചു നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ അവരോട് പറയുമോ ഞാൻ നിനക്ക് മിഠായി മേടിച്ചു തരുമോ? நம்முடைய பிள்ளைகள் நம்ம சொல்றதை கீழ்ப்படியாம போனா நம்ம சொல்லுவோமா, நான் உன்னை ஒரு சாக்லேட் வாங்கி தருவேன்? ജീവിതത്തിൽ വീഴ്ചകൾ വന്നുപോയ ഒരു ജനത്തോട് ദൈവം പറയുക, നന്നാകാത്ത ഗുണം പിടിക്കാത്ത ജനത്തോട് ദൈവം പറയുക, ഞാൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ പോവുക. வாழ்க்கையிலே விழுந்து போன ஒரு இஸ்ரவேல் ஜனத்தோடு ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், நான் உன்னை குணப்படுத்துவேன் என்று. നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് അർഹതയില്ലാത്ത ഇടത്ത് വെളിപ്പെട്ട ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹമാണ്. நம்ம விசுவாச வாழ்க்கை என்பது தகுதியில்லாத இடத்துல ஆண்டவருடைய ஒரு தகுதியில்லாத இடத்துல ஆண்டவர் நம்மளை தகுதிப்படுத்தி ஆண்டவர் நம்மளை நடத்துகிறது தான் விசுவாச வாழ்க்கை. Undeserved favor, എനിക്ക് അർഹതയില്ലാത്ത ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം. தகுதியில்லாத இடத்துல தெய்வத்தின் ஒரு ஆசீர்வாதம். ദൈവത്തിന്റെ കോപത്തിന് പാത്രമായ ഒരു ജനത്തെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കുക. ദൈവ കോപத்துக்கு உட்பட்ட ഒരു ജനത്തെ ആണ്ടവർ ആശീർവദിக்கிறார். പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇന്ന് പകൽ ഈ ആലയത്തിന്റെ അകത്തുണ്ടെങ്കിൽ, ഇന്ന് പകൽ இந்த ஆலயத்தில் நீங்கள் இருப்பீர்களானால், എൻ്റെ ദൈവത്തിന് നിന്നോട് പറയാൻ ഒരു ദൂതുണ്ട്. தேவனுக்கு உங்களோடு சொல்ல வேண்டிய ஒரு தீர்க்க தரிசனம் உண்டு. നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ വീഴ്ചകൾ എന്തുമാകട്ടെ, உங்கள் வாழ்க்கையில் எந்த இடத்துல நீங்கள் தவறி போனாலும், ജീവിതത്തിനകത്തെ പരാജയങ്ങൾ ഏതുമാകട്ടെ, வாழ்க்கையில எந்த இடத்துல நீங்கள் தவறி போய் எந்த இடத்துல நஷ்டப்பட்டாலும், ഞാൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു, நான் உங்களை ஆசீர்வதிக்கிற தேவனாயிருக்கிறேன், ഞാൻ നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കുന്നു, நான் உன்னை குணப்படுத்துகிற தேவனாயிருக்கிறேன், ഞാൻ നിന്നെ കരം പിടിച്ചു നടത്തുന്നു, நான் உன்னை கரம் பிடித்து நடத்துகிறவராயிருக்கிறேன். ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുകയാണ്, தேவனுடைய வார்த்தை சொல்லுகிறது, അടി കൊണ്ടിട്ടും അവർ അവരുടെ വഴിക്ക് നടന്നു. அவர்கள் அடி வாங்கி விட்டும் அடிக்கப்பட்டும் அவர்கள் தங்களோட சொந்த வழியிலே நடந்தார். ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു, അടുത്ത വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു, ഞാൻ അവരുടെ വഴികളെ കണ്ടു, ഞാൻ അവരെ സൗഖ്യമാക്കും. അടുത്ത വാർത്ത ചൊല്ലുகிறது, நான் அவர்களை பார்த்து அவர்களை குணமாக்குவேன். ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് പകൽ ദൈവം നമ്മെ സൗഖ്യമാക്കുമെന്ന് എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കുന്നു? ഇന്ന് പകൽ നമ്മളെ ദൈവം ഗുണമാക്കുവാർ എന്ന് എത്ര പേർ വിശ്വസിക്കുന്നു? ദൈവം എന്നെ വീണ്ടും യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുമെന്ന് എത്ര പേർക്ക് ധൈര്യമുണ്ട്? இன்னும் தெய்வம் ஆண்டவர் நம்மளை மறுரூபமாக்குவார் என்று எத்தனை பேர் நம்புகிறார்கள்? പ്രിയ ദൈവപൈതലേ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വീഴ്ചകൾ വന്നിട്ടുണ്ടാകാം, നമ്മുടെ வாழ்க்கையில தவறுகள் வரலாம், ഒത്തിരി സ്ഥലത്ത് പരാജയപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ട്, അനേക இடத்துல നഷ്ടപ്പെട്ടു പോനാലും, ഒത്തിരി സ്ഥലത്ത് ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിന് കളങ്കം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്, അനേക இடத்துல ദൈവനാമത്തെ ദുഃഖപ്പെടുത്തിനാലും, ഇന്ന് ഈ ഞായറാഴ്ച ദിവസം എന്റെ കർത്താവിന് നിന്നോട് പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ? இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை கர்த்தாവ് உங்களோடு பேச வேண்டியது என்னன்னு தெரியுமா? ഞാൻ നിന്നെ ഒരു നാളും കൈവിടത്തില്ല, நான் உங்களை ஒரு நாளும் கைவிடுகிறதில்லை, നിന്നെ ഒരു നാളും ഉപേക്ഷിക്കത്തില്ല, நான் உன்னை ஒரு நாளும் தள்ளி விடுகிறதில்லை. യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരെ നോക്കി, இயேசுவின் சீஷர்களை பார்த்து യേശു അവസാനം പറഞ്ഞ വാക്കെന്താണെന്ന് അറിയാമോ? இயேசு கடைசியாக சொன்ன வார்த்தை என்னன்னு தெரியுமா? Lo, I am with you always, even to the end of the ages. ഞാൻ നിന്നെ ഒരു നാളും ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല, யுகாந்தியத்தோളം ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കും. நான் உங்களை கைவிடுகிறதில்லை, பூமியின் கடையாந்தரம் வரைக்கும் நான் உங்களோடு இருக்கிறேன் என்று கர்த்தர் சொல்லுகிறார். ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா. അതാണ് അവന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ ശക്തി, அதுதான் அவருடைய தெய்வத்தினுடைய சக்தி. കർത്താവിന് സ്തോത്രം. ഇന്ന് പകൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആമേൻ സ്തോത്രം, എനിക്ക് അർഹതയില്ലാത്തത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, இந்த இடத்துல நீங்க இன்னைக்கு இருக்கும்போது தகுதியில்லாத வாழ்க்கை நம்மிடத்துல வருதுன்னா അതിനൊരു കാരണമുണ്ട്, அதுக்கு ஒரு காரணம் உண்டு. ആ കാരണമാ அந்த காரணம் தான் കാൽവരി മലയിലെ കുരിശ്. കൽവാരി മലയിലെ അവർ ഒരു കുരിശ്. എൻ്റെ അപ്പൻ അമ്മേൻ സ്തോത്രം എന്നെ നേടുവാൻ തക്കവിധം നമ്മളെ അവർക്കാக தெரிந்தெடுக்க வேண்டி, പാപികളായിരുന്ന നമ്മെ
നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയാതിരിക്കേണ്ടതിന് പാവികളാകിയ നമ്മളെ അവർ വിട്ടുവിടാമൽ അവന്റെ പുത്രനായിരിക്കുന്ന യേശുവിനെ യാഗമായിട്ട് ഏൽപ്പിക്കുക. പുത്രനാകിയ യേശു ക്രിസ്തുവை അവർ ബലിயாக കൊടുത്ത് നമ്മളെ மீட்டுக்கொண்டார். അവന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പായുന്ന രക്തം, അവരുടെ ശരീരത്തിലിருந்து ഓടിയ രക്തം, ആമേൻ സ്തോത്രം, നമ്മെ വിടുവിക്കുന്ന രക്തം, നമ്മളെ വിടുവിக்கிற രക്തമായി இருக்கிறது. ആമേൻ. അത് അവന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ അടയാളമാണ്. അത് അവരുടെ അൻപുക്ക് അടയാളമായി ഇന്ന് இருக்கிறது. പകൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു നാളും ആമേൻ സ്തോത്രം കൈവിടാത്ത സ്നേഹത്തെ കുറിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാൻ ഇടയാകണം. இந்த இடத்துல இருக்கிற ஒவ்வொருத்தரும் அவருடைய அன்புக்காய் ஒவ்வொரு நாளும் அவரை ஸ்தோத்தரிக்க வேண்டும். നീ ആമേൻ സ്തോത്രം നീ അനുസരിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും, நீங்கள் கீழ்ப்படிந்தாலும் இல்லைங்களும், ആമേൻ നീ ദൈവത്തിന് ശത്രുവാണെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും, நீங்கள் தேவனுக்கு எதிரானவர்களா இருந்தாலும், നീ യേശുവിന് ജീവിതം കൊടുത്തവനാണെങ്കിൽ, நீங்கள் യേശുவுக்கு உங்க வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்தீர்களா, യേശു നിന്റെ രക്ഷിതാവാണെന്ന് നീ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, நீங்க இயேசுவுக்கு உங்கள் வாழ்க்கை நீங்க രക്ഷകർ என்று இயேசுவை அறிக்கையிட்டிருந்தால், ഇന്ന് പകൽ ഒരിക്കൽ കൂടി ദൈവം നിന്നെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തണം. இன்னைக்கு அடுத்த ஒரு வாட்டி கூட உங்களை மறுரூபமாக்குவார். ഇന്ന് നീ ഒരു രോഗിയായി ഇതിന്റെ അകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, இன்றைக்கு இந்த இடத்துல நீங்க ஒரு நோயாளியா നീ வந்திருக்கலாம், സൗഖ്യത്തോടു കൂടി കടന്നു പോകേണ്ട ഇടയാ. ஒரு சுகம் உங்களுக்கு இன்னைக்கு கிடைக்கும். ഇന്ന് പകൽ ആമേൻ സ്തോത്രം നീ വേദനയോടെ ഇതിന്റെ അകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, நீங்க மனவேதனையோட இந்த இடத்துல வந்திருப்பீர்களே ஆனால், ദൈവം നിന്നെ ആശ്വസിപ്പിച്ച് ഇതിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് உங்களுக்கு இன்னைக்கு தேவன் சமாதானத்தை தந்து அனுப்புவார். ജീവിതത്തിന്റെ തകർച്ചകൾ എന്തുമാകട്ടെ, ജീവിതത്തിൽ வாழ்க்கையில என்ன தவறுதல் வந்தால், വീഴ്ചകൾ എന്തുമാകട്ടെ, எந்த தவறுதலானாலும் ഒരിക്കൽ കൂടി യേശുവിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കുവാൻ തയ്യാറുണ്ടോ? ஒரு விசை கூட கர்த்தாவின் முகத்தை நீங்கள் பார்க்க தயாராவீர்கள். ഒരിക്കൽ കൂടി എന്നെ കടന്നു പോകരുതേ എന്ന് പറയുവാനായിട്ട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ? ஒரு வாட்டி கூட நீங்க அவர் நம்மை விட்டு பிரிந்து போகாத இருக்க ஜெபிக்க முடியும். ഒരിക്കൽ കൂടി എന്നോട് കരുണ തോന്നണമേ എന്ന് പറയാമോ? ஒரு விசை கூட என்னோடு கருணையாயிரும் என்று ஜெபிக்க உங்களால முடியும். നിന്റെ പാപങ്ങളെ ഓർക്കാതെ നിന്നെ അവൻ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന ഒരു നല്ല അപ്പൻ നമുക്ക് സ്വർഗത്തിലുണ്ട്. உங்க பாவங்களை நினைக்காம உங்களை சேர்த்து பிடிக்கிற ஒரு நல்ல ஒரு அப்பா நமக்கு உண்டு. നമുക്കറിയാം ധൂർത്തപുത്രനെ കുറിച്ചല്ലേ? நமக்கு தெரியும் இளையகுமாரனை குறித்து. അവൻ ധൂർത്തപുത്രൻ, അവൻ സ്തോത്രം ഓടിപ്പോയവനാ. ഇളയകുമാരൻ ഓടിപ്പോന്നവനായിരുന്ന തിരുവചനം പറയുന്നത് ആമേൻ സ്തോത്രം പിതാവ് ധൂർത്തപുത്രൻ മടങ്ങി വരുമ്പോൾ ദൂരത്ത് നിന്ന് കണ്ടു എന്ന്. தூர்த்தபுத்திரன் இளையகுமாரன் திரும்பி வரும்போது அவனுடைய அப்பா தூரத்துல வருகிறத பார்த்து, പ്രിയമുള്ളവരെ, ദൂരത്ത് നിന്ന് കാണണമെങ്കിൽ ദൂരത്തോട്ട് നോക്കി നിൽക്കണ്ടേ? தூரத்துல ஒரு ஆள் வரதா இருந்தா, தூரத்துல நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருந்தா தானே தூரத்துல வரவங்களை பார்க்க முடியும். പിന്മാറിപ്പോയവരെ നോക്കി കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം നമുക്കുണ്ട്. பின்மாறி போனவர்களை பார்த்திருக்கிற, அவன் எப்ப திரும்பி வருவான் என்று பார்த்திருக்கிற தெய்வம். അവൻ പിശാച് നിന്റെ അകത്ത് കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കടന്നു വരും. നീ യോഗ്യനല്ല, നീ ദൈവസന്നിധിയിൽ എങ്ങനെ വരും, നിനക്ക് എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ സാധിക്കും, ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്ത് അവൻ കൊണ്ടുവരും. சத்ருவான உங்கள் இருதயத்தில் நீங்கள் தகுதியில்லாதவர்கள், நீங்கள் ஆண்டவரை மறுதலித்தவர்கள் என்று அநேக காரியங்களை சிந்தனைக்கு கொண்டு வருவான். എന്നാൽ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന നിന്റെ അപ്പൻ, നിനക്ക് നല്ല ഒരു അപ്പനുണ്ടെന്ന് നീ മറന്നു. ஆனால் உங்களை நேசிக்கிற நமக்கு ஒரு நல்ல தகப்பன் உண்டு என்று நீங்கள் மறந்து അവൻ ധൂർത്തപുത്രൻ മടങ്ങി വന്ന് ദൈവത്തോട് പറയുക, ഞാൻ പാപം ചെയ്തു. ആ പിതാവിനോട് പറയുക, ഞാൻ പാപം ചെയ്തു. இளையகுமாரன் திரும்பி வந்து அவன் தகப்பனோடு சொல்லுகிறான், நான் பாவம் பண்ணிட்டேன். നിന്റെ വേലക്കാരിൽ ഒരാളായിട്ട് എന്നെ എടുത്താൽ മതി. உங்க வேலைக்காரர்கள் ஒருவரா என்னை நீர் எடுத்துக்கொள்ளும் என்று தன் தகப்பனோடு வந்து சொல்லுகிறான். അവൻ മടങ്ങി വന്ന ധൂർത്തപുത്രനെ നോക്കി അപ്പന് പറയാനുള്ളത്, ആമേൻ സ്തോത്രം, നീ എന്റെ പണത്തെ നശിപ്പിച്ചു എന്നല്ല. திரும்பி வந்த இளையகுமாரனை பார்த்து தகப்பன் சொன்னது, நீ என்னுடைய பணத்தை நஷ்டமாக்கினாய் என்றல்ல. അവൻ വീഴ്ചകളുടെ കണക്ക് പുസ്തകം ആമേൻ ധൂർത്തപുത്രൻ ആമേൻ പിതാവിന്റെ മുമ്പിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ, தவறிப்போன காரியங்களை குறித்தான ஒரு புத்தகத்தை இளையகுமாரன் முன்பு காமிக்கும்போது, ആ കണക്ക് പുസ്തകത്തെ നോക്കാതെ അവനെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന அந்த കണക്ക് പുസ്തകத்தை பார்க்காமல் அவனை ஆசீர்வதிக்கிறவராய் இருந்தார். அந்த മടങ്ങി വരുന്നവർക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം, திரும்பி வருகிறவர்களுக்கு வேண்டி காத்திருக்கிற ஒரு தெய்வம், മടങ്ങി വരുന്നവർക്ക് വേണ്ടി അനുഗ്രഹത്തെ കാത്തുവച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം, திரும்பி வருகிறவர்களுக்கு வேண்டி ஆசீர்வாதத்தை பார்த்து நோக்கி வச்சிருக்கிற ஒரு യോഗ്യനല്ല എന്നാലും ഞാൻ നിന്നെ
നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും. நீங்கள் തകുതിയില്ലാതെ இருந்தாலும் ആண்டவர் உங்களை നീ ஆசீர்வதிக்கிறார். യോഗ്യയല്ല എന്നാലും ഞാൻ നിന്നെ സൗഖ്യമാക്കും. நீங்கள் തകുതിയില്ലാதவர்களாய் இருந்தாலும் நான் உங்களை ஆசீர்வதிப்பேன். ആമേൻ. എവിടേക്ക് പോകണമെന്ന് അറിയാത്തവനാണ് നീ, എന്നാൽ ഞാൻ നിന്റെ കരം പിടിക്കും. நீங்கள் எங்கே போக வேண்டும் என்று நீங்கள் அறியாதிருக்கையிலும் அவர் உம்முடைய கரங்களை பிடித்து நடத்துவார். ഇന്ന് പകൽ എത്ര പേര് കർത്താവിന്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക? இன்று பகல் எத்தனை பேர் அவருடைய சமூகத்தில் நீங்கள் ஒப்பு கொடுப்பீர்கள்? ദുഃഖത്തിന്റെ അകത്ത് അവൻ ദുഃഖം വരുമ്പോ, അടി കൊള്ളുമ്പോ, துக்கம் வாழ்க்கையில துக்கம் வரும்போ இல்ல அடி வாங்கும்போ ദൈവം കൈവിട്ടു എന്ന് പറയരുത്. ஆண்டவர் நம்மளை கைவிட்டு விட்டார் என்று நீங்கள் ஒரு நாளும் சொல்லக்கூடாது. എന്നെ ദൈവം കൈവിട്ടു എന്ന് പറയരുത്. എന്നെ ദൈവം ആണ്ടവർ കൈവിട്ടാർ എന്ന് சொல்லக்கூடாது. ആമേൻ. സ്തോത്രം. സങ്കീർത്തനങ്ങളുടെ പുസ്തകം സംഗീതത്തിൻ പുസ്തകം 30-ാമത്തെ അധ്യായം 30வது அதிகாரம் അതിന്റെ 5-ാമത്തെ തിരുവചനം പറയുകയാണ്. 5ஆம் வார்த்தை சொல்லுகிறது, அவருடைய கோபம் ஒரு நிமிஷம், അവരുടെ കോപം ഒരു നിമിഷം, அவருடைய தயவோ நீடிய வாழ்வு, അവരുടെ ദയവോ ആമേൻ സ്തോത്രം നിത്യമുള്ളത്. சாயங்காலத்தில் அழுகை, സായങ്കാലത്തിൽ അഴകേ தங்கும், விடியற் காலத்திலே களிப்புண்டாகும். കർത്താവിന്റെ സ്തോത്രം. ആമേൻ. ഈ നിമിഷം എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ ദൈവപൈതലേ, இந்த நிமிஷம் இந்த வார்த்தைகளை கேட்கிற பிரியமானவர்களே, ജീവിതത്തിനകത്ത് നീ കരയുന്ന പകലാണെന്നെങ്കിലും உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் அழுகிற அநேக காரியங்களாயிருந்தால், ഒത്തിരി ചോദ്യങ്ങളുമായി ആരെന്നെ വിടുവിക്കുമെന്ന് പറയുന്ന കരയുന്ന ദൈവപൈതലാണെങ്കിൽ, அநேக கேள்விகள் மனதில் வைத்துக்கொண்டு யார் என்னை விடுதலையாக்குவார் என்று நீங்கள் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கலாம். ഒരു രാത്രിയുടെ ആയുസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പകലോ சந்தோஷம் வருமானிட்டடையாய். அந்த அழுகைக்கு ஒரு இரவு மட்டும்தான் அது காலமாய் இருக்கிறது. சந்தோஷம் வரது உங்க வாழ்க்கையில் வர்றது. യേശുവിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കുന്നവൻ അവൻ ലജ്ജിതനാവുകയില്ല. യേശുവിன் முகத்தை நோக்கி பார்த்தவர்கள் வெட்கப்படுவதில்லை. യേശുവിനെ ആശ്രയിക്കുന്നവൻ നിരാശപ്പെട്ടു പോകത്തില്ല. യേശുவை நம்புகிறவன் ஒரு நாளும் அவர்கள் യേശുവിനെ ആശ്രയിക്കുന്നവൻ ഒരു നാളും ആമേൻ സ്തോത്രം ലജ്ജിച്ചു പോകുകയില്ല. இயேசுவை நம்புகிறவர் ஒரு நாளும் அவர் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை. ദൈവം നിന്നെ യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തുക. ദൈവം ഉങ്ങളെ മറുരൂപമാക്കുവാർ. എല്ലാ കണ്ണുകളും ഒന്ന് അടച്ചാൽ എല്ലാവരും കണ്ണുകളെ മൂടും. കർത്താവിന്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ കർത്തരുടെ പാദത്തിൽ ഒന്ന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് ഉങ്ങളെ തങ്ങൾ ഒപ്പുകൊടുത്ത്. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി വീഴ്ചകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. வாழ்க்கையிலே ஒரு அநேக தவறுகள் வந்து, ഒത്തിരി പരാജയങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. அநேக வெட்கப்படுகிற சூழ்நிலைகள் வந்திருக்கு. എന്നാൽ ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് അടുത്തു വരിക. ஒரு வாட்டி கூட, ஒரு விசை கூட നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ திரும்பி வருகிறோம். എന്നെ സൗഖ്യമാക്കണം, എന്നെ ഗുണമാക്കണം. എനിക്ക് യോഗ്യതയില്ല, எனக்கு தகுதியில்லை. എന്നാൽ ക്രൂശിന്റെ മുന്നിൽ, ஆனால் இந்த சிலுவையின் முன்னால் യേശുവിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പാഞ്ഞൊഴുകുന്ന രക്തത്തിന്റെ യോഗ്യതയാൽ, യേശുവിൻ ശരീരത്തിലിருந்து പായുகிற രക്തത്തിൻ തകുതിയാൽ ഞാൻ അതിധൈര്യത്തോടെ അങ്ങയുടെ തിരുസന്നിധിയിൽ കടന്നു വരിക. அதிக தைரியத்தோடு நம்முடைய சமூகத்தில் நான் கிட்டிச்சேருகிறேன். ഒരിക്കൽ കൂടി എന്റെ പാപത്തെ ക്ഷമിക്കണം. ஒரு விசை கூட என்னுடைய பாவத்தை நீ மன்னிக்க வேண்டும். എന്നോട് കരുണയായിരിക്കണം. ஒரு விசை கூட என்னோடு கருணையாய் இருக்கு. ഒരിക്കൽ കൂടി എന്റെ നേരെ അങ്ങയുടെ സൗഖ്യത്തിന്റെ കരം നീട്ടണം. ஒரு விசை கூட நம்முடைய குணமாக்குற கரம் நீட்டப்படட்டும். ഇന്ന് പകൽ ഈ ജനം സൗഖ്യമാകട്ടെ. இன்று பகல் இந்த ஜனங்கள் சௌக்கியமாக, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ മാറാ രോഗങ്ങൾ മാറിപ്പോകട്ടെ. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ മാറാத വ്യാധികൾ മാറിപ്പോകട്ടെ. ഇന്ന് പകൽ നാം നഷ്ടപ്പെട്ട സ്നേഹം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടട്ടെ. இன்று பகல் നഷ്ടപ്പെട്ടു പോന ദേവനുடைய അൻപ് റീസ്റ്റോർ ആകട്ടെ. കുടുംബത്തിന്റെ അകത്ത് വലിയ ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടട്ടെ. കുടുംബത്തിലെ ഒരു പെരിയ ദേവനുடைய പ്രസന്നം വിളങ്ങട്ടും. ഈ സഭയ്ക്കകത്തുള്ള കുടുംബങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രി യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ. இந்த சபையினகத்து இருக்கிற குடும்பங்கள் இயேசுவின் நாமத்தில் ஆசீர்வதிக்கப்படட்டும். യേശുവിന്റെ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ, യേശുവിൻ അധികാരമുള്ള നാമത്തിൽ അർഹതയില്ലാത്തത് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. തകുതിയില്ലാതെ நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். യോഗ്യതയില്ലാത്തത് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. യോഗ്യത ഇല്ലാത്തവர்கள் ജെപിക്കുന്നു. ക്രൂശ് മുഖാന്തരമായി, സിലുവയിൻ മുഖാന്തരമായി, ക്രൂശിന്റെ ശക്തി മുഖാന്തരമായി, സിലുവയിൻ കാരണമായി, ആ ചൊരിയപ്പെട്ട രക്തം മുഖാന്തരമായി, വടിക്കപ്പെട്ട രക്തത്തിൻ മൂലമായി അങ്ങയുടെ ജനം അർഹതയില്ലാത്ത അനുഗ്രഹം ഇന്ന് പ്രാപിക്കട്ടെ. തകുതിയില്ലാത്തവர்கள் ആണ്ടവരെ ആശീർവദിക്കപ്പെടട്ടെ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഈ ജനം സൗഖ്യമാകട്ടെ. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ ഇവர்கள் ഗുണമാക്കപ്പെടുവാர்கள். കർത്താവേ, ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളുടെ മേൽ, இந்த சின்ன சின்ன ஜெபக்குறிப்புகளிலே ആമേൻ സ്തോത്രം, അവിടുത്തെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടട്ടെ. അപ്പാവുടെ കൃപை வெளிப்படட்டும். കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ. യേശപ്പാവുടെ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങൾ ആശീർവദിക്കപ്പെടട്ടെ. കുഞ്ഞുങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടട്ടെ. எங்களுடைய குடும்பங்கள் குழந்தைகள் ஆசீர்வதிக்கப்படட்டும். എത്ര വീഴ്ച വന്നാലും, எத்தனை தடவை தவறினாலும் മടങ്ങി വരുവാനുള്ളൊരു ഹൃദയം
திரும்பி வரதுக்கு வேண்டிய ஒரு இருதயத்தை எங்களுக்கு தாங்க. ദൈവത്തിന്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ ഓടി അണയുവാനുള്ളൊരു ഹൃദയം, தெய்வ சமூகத்தில் ஓடி வரதுக்கு வேண்டிய ஒரு இருதயத்தை எங்களுக்கு தாங்க. ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ മേൽ വരണമേ. இந்த இங்க பிரியமானவர்கள் மேல வரணும். നഷ്ടപ്പെട്ട ആദ്യ സ്നേഹം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ റിസ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടട്ടെ. இழந்து போன ஆதி காலத்தில் இருந்த அன்பை ஆண்டவர் இந்த இடத்தை திரும்ப தருவீராக. കർത്താവ് അങ്ങനെ ചെയ്തതിനായിട്ട് നന്ദി. கர்த்தாவே நீர் அப்படி செய்கிறதுக்காக ஆசீர்வதிக்கிறதுக்காக நன்றி. സകല മഹത്വവും കരയറ്റുന്നു சகல நன்மையும் യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. இயேசுவின் நாமத்தில் நல்ல பிதா.